Majuah-juah man banta. Selamat malam minggu. Nina anak perana Sinai malam panjang Nina. Tapi ku perhatikan sering ngedekahna malam Senin, malam Selasa, malam Minggu. Sering jamna saja ku akap badi singuda-nguda anak perana nai. Dekah kapna nimai sesenin nari ngadi Sabtu berengi malam Minggu malam panjang Nina. Ya tapi gundari ngom siakap seri sebabna malam Minggu pengom kita rumah ngom lewat Facebook, lewat media sosial geluh tabuen. Ya. Baginda me caman pak saenda labanci lang geluh kita bagi uga si izinkan Tuhan jadi. Tapi labaci kita lupa kasih katakan Paulus ibas Roma pasal 8 ayat 20. Kerinana mabasi mehuli mankala si keleng ate man Tuhan. Tuhan keleng atena kita. Canah keleng ate nandai si keleng ika iya. Enggo entebur kini teken enggo mabasi mehuli. Si begikan kata di bata berngi enda uga Tuhan ta Yesus terus engkelengi Bapa Muhammad man Bapa mempermuliakan Bapa endam sinen karena katana berngi enda sipindo perkua atena toto kita Tuhan larang ngadi-ngadi kami ngatakan bujur man bandu bersembah pe kami bagepe larang ngadi-ngadi mindoka kami kelak ipasu-pasundu kami ikelengindu kami ibas krina geluh kami bahanlah idah kami kam tangkasen lah bahan pengenen kami man bandu asaman sidebanna sebab kam lah pernah nadingken kami kam tetap nemani kami kam tetap rekeleng ate man kami berngi enda ijapa pe tiap kami si banci bergabung ras-ras guna megi katandu temanindu kami o Tuhan beredame kubas pusuh kami berepe jore ukur kami kula kami si kote pe ipe gegehindu nusurlah o Tuhan lias atendu simbaru sila pernah keri-keri endam pindo kami rahmatmu selalu baru tiap wari endam pindo kami cana ita kami o Tuhan lid musuh adi bagi kami katandu setan iblis kuasa si gelap kerinana lalit baginna ibas gelar Yesus Dauh bas kami nari. Desken kami o Tuhan perjumpaan kami enda peliharaandu peralatan kami bagi pe sinyal bagi pe khususna hambandu. Sila megegeh la beloh kai pe la baci ibanna. Tapi desken kami kubas tandu si melias o Tuhan Yesus. Pabadiaken yalu darah du si mambru kayu persilang janahna petunggung ia jadi hambandu. Temani ia, ajari ia. Kai atendu katandu bagi kami berngi enda. Pasupasulah pak sa enda. Desken kami benana nariseh pendungina. Tuhu-tuhu kamsi mengambil alih. Bas gelarndo Tuhan kami Yesus kami toto. Amin. Andinan rebinai gobanci sida uga percakapan Tuhan Yesus. Ras kalak Yahudi bagepe guru-guru agama makananina Tuhan Yesus kalak si tandaina di bata ikelengina nge aku endam ujian bantuhan ta Yesus kalak si nandai di bata pasti kelengina Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus anak di bata si tonggal kalak si nandai di bata erkini teken ijadikan di bata anak-anakna janahna ninaka
Tuhan Yesus, Bapa rasaku sadakap. Lah mungkin kalak nandai di bata, tulak na Yesus. Lah mungkin kalak nandai di bata, lah kelengina Yesus. Perkataan Tuhan Yesus endam uji coba sepanjang sejarah. Isekin situhuna nandai di bata. Si nandai di bata, pasti engkelengi Yesus. Kelengina Yesus selaku Tuhan di batana. Zaman nendam bue kalak Yesus nina, tapi labo tandaina ia Tuhan di bata. Lit sinanda Yesus guru agama, guru undang-undang. Lit sinanda Yesus sirban mujizat, si pepalam penakit. Lit sinanda Yesus simbrekan pasu-pasu. Tapi adina si oge Injil Yohanes ise Yesus. Endama si penting nakal. Nderbinai engkau kusingatkan makana lit 4 Injil. 3 Injil sinoptik seri-seri isina. Tapi lit sada Injil Yohanes enda khusus beritana nurikan ise di bata. Singida aku engkau ngidah Bapa, endam nina Tuhan Yesus. Jana nina Rasul Yohanes pasal 20 ayat 30 sada. Melala dengan tanda sangat sibahan Yesus. Tapi kaisi isuratkan ibas Injil Yohanes engkau bias guna buktikan Yesus anak di bata. Yesus Mesias Raja penampat si janjikan. Jana ise tekman gelarna. Maka Yesus ndak dibata juru selamat. Mesias si janjikan. Idat nama kegeluhan si tuhu-tuhu. Wari enda kalaklah menarik kegeluhan si tuhu-tuhu. Padahal makin gawat doni. Ruh gendek na umur. Selama COVID-19 engkau lebih 100 dokter mate ban corona. Enda ngatakan sa donita enda reh tuana reh gawatna. Tapi manusia termenlah peduli karena hidup kekal. Karena kuja inganna adi tading kena doni enda. Nina Tuhan Yesus kai gunana man bandu gia krina doni. Adi pertendindu itutung in neraka. Kai gunana man bandu gia krina pucin manusia. Adi kam sirang ras di bata. Kita terus pertimbangan ta si jenda. Kai banci kuban ijenda. Kai banci kunikmati ijenda. Bue berita-berita makana pentingan ngegeluhan si rasa lalap, pentingan menggeluh kencang kematen, tapi cakap ngenca secara geluhna tindakan lah bagi laboyar lajar nandai Tuhan Yesus geluhna pelabo ngikutkan Tuhan Yesus. Tapi bukti si katakan Tuhan ise atena jadi ajar-ajarku, ikut kena perkataanku. Landekah kita dunia enda. Wari lepas wari silewati, lanai pernah mulih wari. Makana sada kita perlu tuhu-tuhulah sidat kegeluhan si rasa lalap. Tuhu-tuhulah geluhta. Lid hubungan naras surga. Enda mekalak pentar, enda kalak berkhidmat. Kalak berkhidmat, mengajari kami gunang kira wari-wari kami. Enda mina Musa, Mazmur 20. Gelah kami jadi kalak pentar bahasa Indonesia supaya kami beroleh bijaksana. Wari-warinta, meter. Tak narin si begi kanga. Si anu nggo dilo di bata.
Oh, ninta ka. Sianung ko ka dilo di bata. Ninta ka. Dung na pagi. Sianung ko dilo di bata ning kala. Lanay si beging kayo. Kita sianundai. Anak andai bagi. Wah. Ras kami dah kedai kopiah. Kebaci kini aku mak jantung na mati. Enda terus si bagi. Maka berengi enda berita si pesah Tuhan Yesus. Lid hubungan na ras kegeluhan si tuhu-tuhu. Mari sioge Yohanes pasal 8 ayat 40 sekeri pasal 8 ayat 50 siwa. Judulna kaibas Alkitab ndu kam si agenda Yesus ngolit ope dengalit Abraham. Abraham lid 2000 tahun ope Yesus lengaruh kudoni. Tapi Nina bas kata di bata ope denga Abraham lid aku ngolit. Enda masih oge takoge ayat 40 se ayat 50 siwa. 40 jenari ngaloi kala Jahudi man Yesus Nina. Matuhu dagesi katakan kami kam kap kala Samaria si setanan. Nina Yesus, aku labo setanan. Aku pehaga Bapakku. Tapi igombangindu aku. Aku labo ndaramidalan gelah aku i pehaga. Tapi litkap kala si pehaga aku dengan ngatakan maka aku benar. 50 sada ku katakan man bandu ise singikutkan kataku asandigan pela ia mati. Ayat 52. Nina kala Jahudi eman Yesus genduari ngo itah kami maka tuhu-tuhu kam setanan. Abraham bagai pekrina nabi-nabi ngo mati. Tapi nindu ise ngikutkan katangku asandigan pela ia mati. Bapa kami Abraham ngo mati. Melabo ikatakan du maka beli dan kam asa Abraham. Bagai pekrina nabi-nabi ngo mati. Isi kini akak ndu bandu. 54. Erjabab Yesus. Labolit gunana adiku pujikan bangku. Situhuna si mujikan aku ema bapangku. Si katakan du di batandu. Tapi situhuna labo ia itandaindu. Aku kutandai kat dia. Adiku katakan makalah ia kutandai. Perbual mo aku bagi kamu. Tapi kutandai kat dia. Janah ku ikutkan katana. Bapandu Abraham meriah ukur ngidah wariku. Enggo idahna janah meriah ukurna. 57. Nina kala Jahudi eman Yesus. Umur ndu pelengalit 50 tahun. Enggo kaidah ndu Abraham. Arjabab Yesus. Ku katakan man bandu. Situhuna. Ope denga Abraham tubuh aku nggolit. Dibuat kalak Jahudi batu. Atena menteri Yesus. Tapi cebuni Yesus. Jenari laus ia nadingken rumah pertoton Nina kalak Jahudi man Yesus. Matuhu dagesi katakan kami. Kam kap kalak Samaria si setanan. Tuhan Yesus memang mesir katana tapi tuhu. Tuhan Yesus mesir katana tapi guna engkelengi. Tuhan Yesus tegas katana tapi guna keselamatan. Tuhan Yesus memang la kompromi. Gelah nabanci la kita kunraka. Ema isi perkataanna. Tapi kalau Yahudi salah mengerti.
paling salah mengerti manusia menanda Yesus. Adikam isalah mengerti kala, lah bupiga kala, paling dua baci perbulangan dun dekara. Baci ya si atendu jadi kepeken lasam kena atendu jadi bagi-bagi mengencak entah pe teman du. Tapi Tuhan Yesus lang belang doni enda mulai zaman nanari sehwari enda paling bue ihina Yesus. Ia anak di bata. Ijabi danna. Enda kerina penghinaan. Enda pe sidah jenda ihina kala anda Yesus. Sebab nina Tuhan Yesus ise sireh bas di bata nari ibagi kena kap kata di bata. Eme kata si pesuh Tuhan Yesus. Nina Tuhan Yesus ise sinandai di bata. Ikalengina aku. Jadi kuncina si megi kata di bata, si nandai di bata, si metedeh man di bata, si tek man di bata, ngaloken Yesus. Jadi di batana, kalak sing kelengi Yesus. Tapi jenda ngerana kalak jahu dindai. Ayat 40 aluh jenari ngaloi kala jahu di eman Yesus nina matuhu dagesi katakan kami kam kap kala Samaria si setanan enda double enda penghinaan kala Jahudi sinembahna atena jelma dunia enda kala Samaria ngalang kama lanati kusada matawari penindu adi nembah atendu tapi adi man bangku bagian nindu, ya ulah pakai matahari di bata kuah ningku. Adilah tendut sada matahari. Tapi kalak Samaria lah bagi. Kalak Samaria enda, ia kesusuran Abraham Jakub memang. Tapi asum ibas padan sindekah ia erjabura sila Jahudi. Rekitakan sie lid sekelompok kala Israel tetap erjabu sesama kala Israel. Maka nembah kala Athena kala Israel sirjabu ras bangsa sideban. Sebab man bana ngo penghinaan. Enda menjadi ibas padan sindekah. Uga 10 suku. Enda kerajaan utara. Lanai jagaina kekudusan bas perjabun. Tapi lid 2 suku suku Lewi ras Juda jagaina kekudusan perjabun. Makana kesusuran kala sila jagaina perjabun nanda ikatakan kalak Samaria. Perban ibu kotana kerajaan utara ndai Samaria. Enda masih nembahna ate kalak Jahudi. Uga tena pernembahna. Tanah si perja kalak Samaria. La tena ngidak sape. Apalagi merjaksa. Bagendamu nembahna ate kalak Jahudi kalak Samaria. Megelar Yesus bana matuhu kam kalak Samaria. Si setanan. Engko double bana. Engko katakan Yesus kalak Samaria. Si setanan ka. Kam kai si nembahna ate ndu ban gelar ndu. Mejin ningkalak mana nembah tadi. Tapi tahlid dengar kang si nembah nate. Coba min. Mejin petua-tuakan anak sianu. Bagi. Nembah kereta ma. Bagendam Tuhan Yesus megikan penghinaan kalak Jahudi. Payu si katakan kami. Payu. Kai.
tuhu mekam kalak Samaria si setan. Engkau lebih katakan Tuhan Yesus karena dirina si tuhu. Tapi enda membalasena iban kalak ndai. Uganina Tuhan Yesus ayat 40 siwa. Nina Yesus aku labo setanan. Jendam Tuhan Yesus sudah tuhulah setanan. Adi kalak si setanan ningen. Adi kalak ada si panas ya panas. Ngamuk nih. Ngamuk iya. Tuhan Yesus lang. Aku labo setanan. Aku pehaga bapangku tapi gombang indu aku. Enda pehaga bapa i gombangina. Ugakin Tuhan Yesus pehaga bapa. Ia pehaga bapa aluruh kudoni jadi manusia. Peteruh nabana janah idahi kena kai si suruh bapa dahi kena. Janah ikata kena kai si suruh bapa kata kena. Endama Tuhan Yesus pehaga di bata. Kamu gak pehaga di bata. Adilah sikutkan kai si suruh Tuhan labo lid di bata ipehaga bas kedutta. Tuhan Yesus pehaga di bata bapa si katakanna aku pehaga bapangku reh ia jadi manusia tubuh arah sekala diberu silalit bapana. Maria si petubuh Tuhan Yesus lengah erjaburah jusu tunangan denga pedahu-dahu denga. Adi kalak jahudi tudangan lengah bo pancir dalan gandeng tangan lang. Bagi petan nala derek si degesen pela derek. Sebabna erjabu sangat sindai lit si runggu banci lengah bo jumparas calonna. Itah kalak kerinana Maria lengali perbulanganna. Mepilih Bapa sini surga dalanna Yesus tubuh. Enda menderita Enda alasan kalak ndai tuhu kam kalak Samaria si setana. Kalak Samaria je endam kesusuren sila erluhu perjabun orang tuana. Enda kalak Samaria. Tapi cara pehaga bapa taat Tuhan Yesus. Ipilih na arahe tubuh. Labo saja tubuh na pe karang asuh-asuhan. Labo saja pebelin pe ia idatas uruk-uruk kuta Nasaret. Lah kota terkenal. Labo saja geluh na pe sederhana. Rumah tukang kayu. Labo saja murid-murid nape kalak Galilea. Engkak maka kisah Rasul. Uga kabaci kalak Galilea. Sila pendidikan endang rana. Jadi muliakan di bata Bapa Tuhan Yesus. Regalu sederhana. Zaman endang mau terbalik. Muliakan di bata ningen. Ia petena muliaka. Tapi Yesus lah bagi. Muliakan Bapa. Ia peteruh bahana. Ia di bata. Endam mabas Filipi pasal 2. Tetap ia di bata. Tapi ngit dia jadi jelma. Labu saja ngit dia jadi jelma. Jadi jelma si bertugas sebagai budak. Labu saja budak si taat. Labu saja budak si taat sampai mati. Janah matena
mate paling hina ida tersalib. Bagian Tuhan Yesus muliakan Bapa. Uga kada ba Tuhan Yesus muliakan Bapa? Ibana mujizat. Iakuina ia di bata. Tapi nina Tuhan Yesus igombangin aku. Wari enda kita sulit menerima kebenaran enda. Tuhu sulit. Tuhu sulit kita menerima kebenaran enda. Ninta adi kita permuliakan di bata. Ihamati kalak kita. Ipujikan kalak. Tuhan Yesus, ia muliakan Bapa, igombangi. Ninaka Tuhan Yesus ayat 50. Aku labon darah midalan gelah aku ipahaga. Tapi litkap sada si pahaga aku, dengan singatakan maka aku benar. Ku katakan man bandu, ise singikutkan katangku, asandigan pe ia. Asandigan pela ia mati. Litkap sada si pahaga aku. Endam si darami Tuhan Yesus. Kami si atendu pahaga kamu. Terus idota kurang ipahaga. Aku 3 kali bas kerja-kerja nggusi tahanan. Ban pemerikan corong kurang sikap ban manbana. Nai bulangdu nina. Reh kami mis tangkap nama nu Pekagana. Kita latih siakap adi jelma pekaga kita. Canahna jelma si barjakin baci pekagana. Ya memang si perlu ipuji-pujilah nina Paulus. Pas Roma pasal 10 telu. Tapi kita sendirilah bacindarami pujin. Sebab adina sidarami pujin nina Tuhan Yesus lanai kamdat upah. Maka aku lah kalau buat sepujikan du sitak-sitak lah berdalih. Sebab lanai karya aku dat upah. Tuhan Yesus nina aku lah bondarami gelah ipahaga. Tapi litkap sada si pahaga aku. Bapa sini surga. Umur 30 tahun Tuhan Yesus ipridikan Johannes pridikan. Johannes pridikan sendiri langit mempridikan Yesus. Nina Johannes pridikan aku kapsi harus ipridikan du. Sebab na pridin artina lambang pertobatan. Pridin artina mindo iaman simpridisa. Endar bahanca salah pengertiin kala. Akap kala beli dan Johannes pridikan asangkan Yesus. Maka langsung ke talang langit. Nusur kesaksi dia bagi merpati. Canah lit sora. Enda mang anakku siku kelengi. Bagikanlah ia. Di bata bapa ngerana. Enda mang anakku siku kelengi. Bagikanlah ia. Mankala jauh di anak seriras bapa. Labu saja ibas dalam kemuliaan. Matius 10:7. Yesus dipredikan Matius pasal 4. Matius 10:7 idatas dalam kemuliaan. Ibaba Tuhan Yesus cakup Johannes ras Petrus. Reh nina Tuhan Yesus. Aku retoto atiku. Sebabnya ia sangana bersiap guna salibkan Yerusalem. Tapi reh ajar-ajarna bersikapna pertunduhna. Endam penderitaan Tuhan Yesus. Si Arab kena. Panci pegegehi ia. Tapi darami ingana medem. Tapi Tuhan Yesus dalanina terus. Reh Elia
reh Musa. Elia mewakili Nabi, Musa mewakili Taurat. Nina kala enda i Jerusalem mekamate. Jema meda ajar-ajar. Yohanes, Yakobus, bagi Petrus. Renina Simon Petrus, senang ngakap kami ijenda. Ban kami telu sapuari. Sadaman Elia, sadaman Musa, sadaman Bandung. Ije kamu rampet ngerana Bapa sini surga. Enda anakku siku kelengi begikan ia. Kairtina ulah kam salah menilai. Amin nambelin pe Elia. Terberita Musa. Laban si bandingkan. Artina Tuhan ta Yesus laban si sejajarkan ras nabi-nabi, ras rasul-rasul, ras pendiri agama ladere. Adi si sejajarkan endam keberatan Bapa sini surga. Ngerana Bapa sini surga, endam anakku siku kelengi. Laban si peseri ras krina nabi, rasul, pendiri agama. Ia dibata. Endam menina Tuhan Yesus si kuarapkan si pehaga aku. Nina ayat 50 sada. Ku katakan man bandu, ise ngikutkan katangku, asandigan pe ia lamate. Ise si ngikutkan katangku, asandigan pe la ia mati. Kaikin si penting na dara menggeluh enda. Kai si penting na. Enda manusia anggo tipu setan. Lana tekna kai si pentingna. Si pentingna dara menggeluh enda. Engkelengi kesah. Tambar mate. Si pesau Tuhan Yesus masih pentingna tambar mate. Tapi lanai idarami manusia. Ise singikutkan katangku asandigan pelaya mate. Uga ka asandigan pela mate. Pernah sungkun kala aku ayat denda. 52 nina kala jahudi eman Yesus. Kenduari ngotah kami maka tuhu-tuhu kam setanan. La sambarina panggilan nama Yesus. Tuhu-tuhu kam setanan. Abraham bagai pe nabi-nabi ngo mati. Tapi nindu ise sing ikutkan katangku asandigan pelaya mati. Banci kita pe bagian dengan sa pengenenta. Enda mau kesulitan. Nurikan kata di bata. Lalap secara daging, doni manusia. Ngenca seh pemegi cuping kala. Tapi apa ikin ngenda si tuhu? Nina Tuhan Yesus ise si megikan kataku asandigan pela mate. Ningkala andai Abraham nabi krinang go mate. Kusungkun kam tuhukin Abraham lamate. Sebab Abraham bapa kala arkini teken. Abraham sing ikutkan kata Tuhan Yesus. Tuhukin kata Tuhan Yesus. Ise situ manbana asandigan pela mati. Tuhu. Mengerti raslang kita jabab lebih tuhu. Sebab na ialah mungkin erbual. Tapi gundari perlu kita mengerti kaisi kata kenandai. Situ manbana asandigan pela mati. Si oge Matius 22.
ayat 32. Nina, Matius 22 ayat 32. Aku kap dibatasi tetap disembah Abraham, dibatasi tetap disembah Isa, ras dibatasi si tetap disembah Jakub. Artinya ialah bo dibatasi disembah kalak mati, tapi dibatasi disembah kalak singgeluh. Penungkunan kuman bandu gendak. Kalau mati banjir sembah, lang adi mati. Tapi kaisi katakan Tuhan Yesus, asum ngina di batang rana man Musa bagi peman nabi si dewan, tiap di batang rana aku kap di bata Abraham, Isa ras Jakub, enda aku kap di bata si tetap disembah Abraham. Abraham kutana urkasdim, ngadi ya Haran, ncabagai dalanina terus seh ku tanah Kanan, mulih ku Mesir, laus kadung na ku tanah Kanan, jeme ia mati secara kula. Tapi Abraham ibas pertendinna la pernah ia mati. Makana tiap dibata petandakan dirina man suruh-suruhna entah peman umatna, nina aku kap dibatasi sembah Abraham. Ijenda mantap bahasa karo, aku kap dibatasi tetap disembah Abraham. Ertina kai nina Tuhan Yesus ndai, ertina ia labo dibatasi sembah kalak mate, tapi ia dibatasi sembah kalak geluh. Ise jenda kalak geluh, Abraham geluh, Isa geluh, Jakub geluh, Billy Graham geluh, Rabi Zakarias Gundaring geluh. Ia ada pada pendibata, la pernah mate. Aku kutadingken donienda beringienda, la aku mate. Geluh aku nembah di bata langsung huidah di batandai. Endam si janjikan Tuhan Yesus, kalau si tekman perkatana, maka Yesus ngaku ia Jahwe, ia di bata, kala si bagai digan pela mate. Kula enda mate, tapi pertendinda geluh rasa lala ia ada pendibata, ersembah ku dibata. Kalau kini tekan lo perlu biar COVID-19, tapi lah buka kita cari mati kaja COVID dai, minta kaina kurang normal berukuran. Tapi lo kebiaran, labu kebiaran sebabnya asa digan pela mate jena langsung ku lebe-lebe di batandai bersembah. Ise kalak singaku Yesus bagi pengakuan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngaku, ise sing ikutkan pengajaranku, itandai nama dibata si tuhu-tuhu. Cana dibata si tuhu-tuhu, bebaskan ia. Nina Tuhan Yesus, aku kap anak dibata si bebaskan kap. Endam pengakuan Yesus, maka dibata si bebaskan dirina. Janari kita bebaskan kuasa dosa. Janari kita bebaskan kuasa iblis. Janari kita bebaskan kuasa kematian. Lanailit kematian. Maka waktu Billy Graham itadingkan deharana nina yang golben kuja ersembah. Aku ni mai geleran
Oh, adik kita nimai geleran man bakso, ya tu sate ta bagi. Tah panggang bagi. Nah kan kami dai. Tah ke rumah sakit. Tapi ndiga nainge kam sadar kam nimai geleran dipanggil. Ende tugu dipanggil. Billy Graham nina aku nimai geleran deharang kunggo ija. Aku nanti kami nggo idilo di bata. Yang nggo ija. Enda siras kami ngukur kensa pelayanan enda barenda singin jili aku. Ia penggul ben kuja. Geluh ya ija. Nggo langsung sembah na Tuhan. Aku pemon ulah mendekah sa Tuhan. Tapi lo ka aku bujurete kuka. Mon kuka melas daging enda bagi. Lenga kadung dahin. Bueka pergumulan. Sedap naringe kap singgo jahit di kuka. Enda bertina lamati. Penghiburan situhu enda. Langkai bandu penghiburan ibas lit perbeben. Kai bandu penghiburannya. Lit nge pagi malam na. Endam lagu kalak kara. Adila jahlo lit malam. Engkai maka bagian nindu. Engkau ku perhatikan Alkitab. Mulai padan sidekah padan simbaru. Kala arkini teken. Lalap lit si mandahinna. Maka Abraham kenca ipanggil Tuhan. Lanai pernah bangun na rumahna. Aku ningku mandeharangku. Ulakel aku iajak andu erban rumah galang. Engkai maka bagianina. Pernah aku khotbah. Heber pasal 10 sada. Abraham itadingken na kutana. Ngeluh ya bas tenda-tenda. Sentabia entah galang go rumah. Tapi kalar gini tegen labo je kenikmatan na. Entah lit dia pilandu. Ingat kata kue. Nina penulis Heber. Tadingken Abraham kutana. Janah ngeluh ia bas tenda. Padahal Abraham ratusan pegawainya, engkau 300. Ia ratusan pegawainya. Labo ia bayak nina pustaka, bayak namura. Bill Gates zaman sinda Abraham. Tapi mulai ia panggil Tuhan, tetap kena ukurna. Lanai bangun rumah, lanai mulih kukutana engkai. Sebab ia nimai kuta si meteguh palasna. Kai kini. Kerehen Yesus Kristus. Tuhan simbrekan keselamatan manbahan. Enda melamate. Terus. Ersembah ku lebih-lebih di bata. Pancingan. Kai pe situ kuradilik senta. Tapi pesanku man bandu, pertimbangkanlah. Kai gunana bas kerajaan di bata. Adina lali hubungan naras kerajaan di bata. Hulakal. Pakai sajalah. Si erbahanca lit hubungan naras kerajaan di bata. Sebab kai. Ijah rasa lalap. Ijenda kentisik. Wawancara bas TV. Lit skala si pentang. Tapi ergor kini teken. Lange merincuh kam erpengida. Uga aditotoken man Tuhan kam erpengida. Coba nabaci kam sengga. Enda makentisik. Jah rasa lalap. Pemikiran-pemikiran si bagenda rebahanca kita bijaksana.
Ember bahanca banci dame busuk ta doni enda. Sebabna aku mentasi doni enda. Ijahma rumahku situ-tuhu. Enda maksud Tuhan Yesus ndai. Ise si megiken katangkun digan pela mate. Bagi nina Tuhan Yesus bas Matius 22. Ia ma dibatasi tetap disembah Abraham. Abraham lah mate. Ishak lah mate. Jakub lah mate. Musa lah mate. Yesaya lah mate. Paulus lah mate. Maka Paulus Filipi pasal 2. Lana ikut tak milik sa. Adi ngeluh guna Kristus. Adi mate jumpa ras Kristus. Lana indigan pe mate. Maka de ilmu di tekna ia mate. Nina mandaharana. Adi rih kadekadeta. Apulina kami sedih hakak ndunggo mate de ilmu di nina bandu. Coba dulah siti. Hula katakan du de ilmu di nggo mate. Tapi jawablah de ilmu di anggo mulih ku rumahna. Mulih nggo ia bas tanah perlajangan nari. Ini tanah perlajangan. Tanah perlajangan nenda saudara. Tanah lajangin ya biasalah. Lah kita terima kalah. Adina kita be tanah perlajangan. Adiku tanta denggolanai meling. Jaku tanta tanah surgawi. Endam nina bas hebar pasal 10 sada. Enda masih katakan Tuhan Yesus kala si megikan katanan digan pela mate. Ban ijakula enda mate pertendin detik langsung ibaba malaikat ku Tuhan. Nina ayat 53. Bapa kami Abraham ngo mate. Melaboi katakan rumah kabeli dan kamasa Abraham. Bagai pekrina nabi-nabi ngo mate. Isekin ia kap bandu. Wow, adina lah terangi di bata. Lalit pengertian secara rohani. Katakanlah kita mereng senget makhado. Bagi anda penilaian kalak ndaman Tuhan Yesus. Ise kina kak bandu. Ayat 54. Terjawab Yesus. La bolit gunana adiku pujikan bangku. Si mujikan aku emo bapangku. Si katakan du di batandu. Krina kalak rugama. Krina kalak rugama. Ngatakan sa. Tandaina di bata. Bapana di bata. Tapi nina Yesus. Ayat 54. Terjawab Yesus. La bolit gunana adiku pujikan bangku. Si mujikan aku emo bapangku. Si katakan du di batandu. Tapi situ guna labo ia itanda indu. Situ guna labo ia itanda indu. Aku kutandai kabia. Engkai makanina Tuhan Yesus. Bapangku. Si katakan du di batandu. Situ guna labo tanda indu. Anggo ibahan Tuhan Yesus. Kebenaran ema ise sinandai di bata engkelengi Yesus. Ise sila engkelengi Yesus ngaloken Tuhan Yesus labu itandaina di bata. Perkataan enda menentukan nasib ta rasa lalap. Labu seri krina kata di bata si begi. Kata di bata enda si menentukan keselamatan entah. Geluh kita rasa lalap di surga entah neraka rasa lalap. Ise sinandai di bata. Tanda ia nandai di bata. Alo kena Yesus. Sebab di bata situ hundai litbas diri Yesus. Makanina Tuhan Yesus bapangku si katakan du di batandu. Tapi situ guna labo itandai indu. Enda ayat 55. Aku kutandai kabia. Adina. Bapa rasa aku sadakap nina. Yohanes 10 ayat 30. Bapa rasa aku sadakap. Si katakan du ya di batandu. Situ guna labo ya itandai indu. Aku kutandai iya.
Adikku katakan, makalah ia kutandai perbual aku bagi kamu. Oh Tuhan Yesus mah. Adi ningku layak kutandai, rebual aku. Artinya jenda lah mungkin ia rebual. Lah mungkin lah tandainya Tuhan Yesus. Lah mungkin lah tandai Tuhan Yesus Bapa. Tapi sadanari kaji lihat kata-kata Tuhan Yesus. Si tempat-tempat lah perlu iblas kena. Nina Tuhan Yesus. Bapangku si nindu di batandu. Lo boya tanda indu. Tapi aku kutanda iya. Adi ningku laku tanda iya. Perbual laku. Bagi kamu. Bagi kamu nina Tuhan Yesus. Engkaklah maka bagian dan nina Tuhan Yesus otiku. Perbual mu aku bagi kamu. Aku merenda anak-anak li kenca cerita isi ngata kenca ni. Adi sianu ngata kenca adi anak anda lu aku tu. Makanya merenda aku kiti-kiti jenda. Makanya tiap di kalau cerita isi ngata kenca man bam. Adi sindai ni kalau mis. Kamu melabo. Adi kamu ngata kenca ni kalau. Lid bagi lengape bagi kalak ceritrana adi yang ngatakan miskel kalak pedoh na cepingna. Tapi Tuhan Yesus kaisi katakan na tuhu. Nina ayat 55 nda. Tapi si tuhu na laboi tanda indu enda masuna Bapa. Aku kutandai kabia bapandai. Adiku katakan layak kutandai perbual kapaku bagi kamu. Tapi kutandai kabia janah ku ikutkan katana. Penandanku di bata. Labanci pisah ras ngikutkan katana. Manbandu krinasi magi kata di bata enda adilit. Kam lolit ikutkan du kata di bata. Bersiaplah. Bertobatlah kam. Lenga botandain due. Kalak sinandai di bata pasti ikutkan katana. Tapi kutandai kabia janah ku ikutkan katana. Ayat 56. Bapandu Abraham meriah ukur ngidah waringku. Engko idahna janah meriah ukurna. Sukacita Abraham ngidah kerehen Mesias. Kata wari idah Abraham reh Mesias. Pindo di bata persembahkan Abraham anakna. Tapi lah surung. Ije menina Abraham idatas delengna ipesikap di bata kurban manbana Yehopah jire enda enggo idah Abraham jana erbahanca lanai metedeh Abraham ku urkasdim ban idahna Yesus Mesias ndai endam tujun geluhna. Canah di bata mindo Isak man Abraham. Gelak ula ku Isak pengharapan Abraham. Tapi ku Mesias, ku Yesus anak di bata. Sioge sitik ibas Heber pasal 10 sada ayat 10 telu. Nandangi dung kata di bata enda. Takoge Heber 10 sada ayat 10 telu. Nina kata di bata. Ayat 10 nari koge. Amin nape paksa sinai Abraham tempat-tempat mati. Tapi ibas si sekala enda nari rehme kesusurun sinterem bagi bintang-bintang ilangit dengan kersi itepi laut sila terbilih gai. Ayat 10 telu. Kerina kala enda mati ibas kini teken. Kai si janjikan di bata lah ia lo kena. Tapi idah-udah nari enggo idahna sie. Maka meriang akapna. Terang-terang yakuina maka ia kala peranto. Dengan kalak kesilang saja idoni enda. Kalak singidah kemuliaan Kristus. Senang ia mengatakan aku peranto ijenda. Aku ingan Mesias Tuhan Yesus. Jadi kalau nandai lamria ukur nanganan Yesus, maka lah mungkin kalau andai anak-anak Abraham secara kini teken. Sebab badi anak-anak Abraham secara kini teken meriah ukurna ngidah Tuhan Yesus
Magikan kata Tuhan Yesus, ngaku Yesus Tuhan di batana. Sidungi ayat 37, nina kala jahu dia man Yesus. Yohanes walu ayat 37, ayat 57. Yohanes walu ayat 57, nina kala jahu dia man Yesus. Umur ndu pelengalit 50 tahun. Engkau kaidah ndu Abraham. Ya, memang Abraham leben tubuh kudoni 2000 tahun sebelum Yesus reh jadi manusia. Makanya umur ndu pelengali 50 tahun. 50 tahun umur metua sangat sindai. Zaman Tuhan Yesus umur gendak. Ban buena penyakit peperangan gendak umur je. Maka Paulus selengabo umur 70. Umur 60-an engkau ya mati. Sangat sindai 50 engkau katakan cawir metua. Umur ndu pelengali 50 tahun. Engkau kaidah ndu Abraham. Endam ayat si penting. Ayat 50 walu. Erjabab Yesus, ku katakan man bandu. Situ huna. Ope dengar Abraham tubuh aku ngolit. Bahasa aslina. Sope dengar Abraham tubuh. Ego emi. Artinya aku lid di bata. Lengalit Abraham yang gulit ban ia di bata. Ayat 50 siwa. Ibuat kala jahudie batu Athena menteri Yesus. Tapi cebuni Yesus. Jenari laus ia nadingkan rumah pertoton Diberu si terdat dan dua-dua iselamatkan Yesus. Ibas batu si bentri kalak tenaman bana. Yesus isi nelamatkan sa. Ia sendiri ban ia dibata las sempat bentri kalak dai. Endam buktina ia dibata selamatkan nabana. Engkai lengah sepak sana. Tapi sepak sana dayakan juda sia lanai pula. Iligasi igudami ipakukan kayu persilang mati. Tapi ban ia dibata darat ia bas kubur nari. Kai dalam nama ka benteri kalak jahudi Athena Yesus. Lalit dinganna kata Yesus bas pusukna. Ban la ia te Yesus dibata ersadar sebapa ia me Tuhan juru selamat. Mari toto kita. Tuhan, sampatilah kami nginget geluh kami enda mentas ngencadoni enda. Adilah alokan kami Yesus jadi di bata kami. Kami ngaloken kematian peduakan meneraka rasa lalap. Lanailit kesempatan bertobat ijahme kami rasa lalap yukum. Adilah alokan kami Yesus di bata kami. Tapi adi alokan kami bagi Abraham kami. Si tetap sehpaksa enda pe nembah di bata. Dan bandu krina si kelengi Tuhan. Adi lengalit jaminan nagluh du. Mate masuk surga. Nembah di bata. Si ijah Abraham gundari ersembah. Ban keputusan du berengi enda. Alokanlah Yesus jadi di batandu Tuhan juru selamat du. Nindulah Tuhan Yesus berengi enda. Kam di bataku rasa lalap. Alamindu dosa aku. Adi enda turah bas kini tekendu. Kam anggo datkan kegeluhan isurga. Ujuro Tuhan kaisi bagi kami teruskan alu kesah si badia. Maba kami menikmati geluh enda. Sebab kami lanai pernah mati. Sembah kami kan Bapa kami sini surga. Sehingga petangkas diri anak andu Yesus Kristus. Alu kesah si badia berengi enda. Ibas gelar anak andu Yesus Kristus kami artoto. Amin.